बारिश को दरकिनार करते हुए नदिया जिले के रानाघाट के कमालपुर अभियान संघ ने एक बार फिर से इतिहास रचने की दिशा में कदम बढ़ा दिया है। आपको बता दें कि इस साल शारदीय उत्सव में पूरी दुनिया के मानचित्र पर बंगाल के नदिया जिले को जगह दिलाने के उद्देश्य से दुनिया की सबसे बड़ी दुर्गा प्रतिमा का निर्माण कार्य शुरू हो चुका है। हालांकि पिछले साल प्रशासनिक नियमों की वजह से पूजा आयोजन रद्द करना पड़ा था, लेकिन इस बार पूरी योजना को प्रशासन की मंजूरी मिल चुकी है। और बता दें कि कुछ दिन पहले खूंटी पूजा के माध्यम से पूजा की शुरुआत की गई थी और अब मूर्तिकारों ने एक साथ मिलकर दुर्गा प्रतिमा का निर्माण शुरू कर दिया है। मिली जानकारी के अनुसार कमालपुर अभियान संघ इस साल अपने 55वें वर्ष में प्रवेश कर रहा है और इस अवसर को और खास बनाने के लिए उन्होंने एक बड़े बजट की पूजा का आयोजन करने का निर्णय लिया है। इस प्रयास में गाँव के आम लोग, स्थानीय क्लब और कारोबारी सभी एकजुट होकर हिस्सा ले रहे। वहीं पूजा के आयोजक और मूर्ति कलाकारों का कहना है कि पिछले साल से ही उनके मन में दुनिया की सबसे बड़ी दुर्गा प्रतिमा बनाने का सपना था, लेकिन नियमों के कारण वह सपना अधूरा रह गया। लेकिन इस बार प्रशासन से अनुमति मिलने के बाद वे अपने सपने को साकार करने के लिए पूरी लगन और मेहनत से जुट गए हैं तथा बारिश की परवाह किए बिना आज से प्रतिमा निर्माण का कार्य शुरू हो चुका है। और आयोजकों का विश्वास है कि इस बार कमालपुर की यह दुर्गा प्रतिमा न केवल राज्य की बड़ी पूजा समितियों को टक्कर देगी, बल्कि ग्रामीण बंगाल को भी वैश्विक स्तर पर पहचान दिलाएगी। साथ ही यह पूजा न केवल कला और संस्कृति की एक अनूठी मिसाल बनेगी, बल्कि आम लोगों के भावनात्मक जुड़ाव और सामूहिक प्रयासों का भी प्रतीक बनेगी। আমাদের ছুটি পুজোর পর এই ঠাকুরের কাজ চালু হয়েছে প্রতিকূল পরিস্থিতির মধ্যে দিয়েও। যেভাবে এই প্রতিকূল পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে আবহাওয়ার, তার মধ্যে দিয়েও আমাদের শিল্পীরা সব একদম কাজ করে যাচ্ছে এর মাঝখানে। এবছর তো আমাদের গত বছরের পুজোটাই এটা রেডি করার একটা, যেটা গত বছর হয়নি, এবছর সেইটা হওয়া নিয়ে একটা মানুষের মধ্যে দারুণ উদ্দীপনা কাজ করছে। এবং আমাদের এই মুহূর্তে একটা বিগ বাজেটের পুজো এটা বললে সব দিকে সামলে এটা একটা প্রতিকূল পরিস্থিতির মধ্যে দিয়েও তাও কাজবাজ যারা আছে শিল্পীরা চালাচ্ছে। আমাদের এখানে শিল্পীরা আছে সব বড় দুর্গা আর্ট ভিলেজের যে শিল্পীরা আছে, তো তারাই এই বলো। আমরা ভীষণ আনন্দিত যে আমরা নতুন করে আবার কাজ ভীষণ 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 আনন্দিত। এই যে আমার দাদু রয়েছে, দাদু তুমি কিছু বলো, তোমার কেমন লাগছে? আমাদের আগামী গত যে বছরটা গেল আমরা তো পুজো করতে পারিনি, তা আমরা সরকারের কাছে আবেদন জানাই যে এবার যেন আমাদের মনের বাসনা পূর্ণ হয়। এই আমাদের এই একমাত্র প্রার্থনা যে পুজো যে শিল্পীর এই আমাদের ক্লাব প্রেসিডেন্ট এখানকার তৃণমূলের মেম্বার, লোকাল মেম্বার, তো ক্লাব প্রেসিডেন্ট আছে। বলো। আমি আর কি বলবো, আমাদের হচ্ছে গত বছর যে পুজোটা আমরা করতে পারি নাই, সেই পুজোটা না করার জন্য আমি ক্লাব প্রেসিডেন্ট হলেও পরে মোটামুটি আমি যে টিএমসির মেম্বার, আমি ভীষণ চাপের ভিতরে আছি। সেই চাপটা যাতে এবার পূরণ আমি করতে পারি এই আশা রাখছি সকলের কাছে, সরকারের কাছে, সবাইকে নিয়ে আমি এই আশাটা পূরণ যাতে হয় তার জন্য আমি সবাইকে মানে আমার দলের তারপরে আমার হ্যাঁ এটা এইভাবে আমার যদি হয় তাহলে আমার মনের আশাটা পূর্ণ হবে। আমার গ্রামবাসী মিলে সবাই। ব্যুরো রিপোর্ট, PVTV নিউজ।